عن أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شهران لا ينقصون شهر عيد شهر عيد رمضان وذو الحجة عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا يعني مرة 29 ومرة 30. Masya Allah. Ini kalau luar biasa. Para wali bisa hadir nampak. Jadi orang yang pasang menentukan Ramadan atau Idul Fitri, gitu kan? Kadang orang bingung. Balasan, benjak gitu ya. Ini kalau kita, kata Rasulullah, umat yang ummiyah ya, naqlanutu wala nahsub, kami tidak bisa nulis, tidak bisa menghisap, hanya bisa mengatakan hakadha wa hakadha, yakni marrah 29 wa marrah 30. Jadi area salekor ayat 80. Karena kalender Hijriyah itu berbeda dengan kalender Masehi. Kalau Hijriyah itu atau penanggalan umat Islam itu yang sekarang ini tidak ada yang 30 dan yang 31 maksudnya. 28 tidak ada. 29 30. Cuma 2, 29 30. Tapi kalau Masehi mun kadung mentong terus setong. Mun tekor 10 ekor, Mas. Gitu kan? Makin tuh setong. Setong bulan setong. Mentrotong biasa. Setahun dan telokan. Nah, Setahun telokan gitu. Masehi iki. Ini kan jadi kalau Hijriah tidak ada, yang ada hanya 29 dan 30. Juga bisa bayangkan bagaimana Rasul Muhammad SAW. Jadi beliau mengatakan kami ini ya umat yang ummi, tidak nulis dan gini, tapi tahu gitu. Ini sangat ekor, ayat Allah yang ekor. Ini bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, masya Allah, luar biasa. Dan kalau kita nantinya Ramadan berbeda antara NU atau pemerintah dengan Muhammadiyah, kedua wajar ini. Jadi jangan dipermasalahkan dan boleh ikut yang mana saja lah, boleh. Kisah lebih nyaman, tapi kalau saya melihat keluar Aku nomor juga luan. Pasan terus dulu pasan terus dulu. karena seneka kan perbedaannya. Ada yang melihat dari ru'yatul hilal, ada yang melihat dari wujudul hilal. Jadi menurut ru'yatul hilal karena Rasulullah bersabda, berpuasalah engkau karena melihat, berhari raya karena melihat, sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Nah, tapi kalau Muhammadiyah ini tidak, bukan melihat, adanya, beda. Tidak kata ngalimun beda, kasih tahu. Kayak hisap ini. Jadi bukan masalah ngalih, tapi Tapi kayak juga hisap juga, lebih hati-hati nanti pakai iya, gitu. Iya, ya bil. Kan contohnya enggak nih. Contohnya gampang. Gampang nih, biar paham. Persyaratannya Mas Tur eko cak beda mun belan ngalih. Jadi bentar ka Mas Tur ngalih datang. Harus berarti beda. Mun tak ngalih tadi. Kalau Monas beda tapi tak kenali kita. Man Muhammadiyah tak ketemu Mun Muhammadiyah beda Mas Tur. Beda. Pokok beda kaben tak ngalih, pokok beda beda lah. Gitu kan? Iya. Nah kan sama-sama benar sebenarnya. Beda Mas Tur. Bener memang baru. Kan ketemu juga. Kayak beda gitu. Makanya kadang ketika bulan itu tampil di tanggal 2 dan 3 seakan-akan sudah besar gitu. Gitu kan? Nak rajin lah. Masa ada tanggal anu deh. Gitu. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yataqaddamanna ahadukum Ramadan bi shaumi yawmin aw yawmaini illa ay yakuna rajulun kana yasumu shauman falam falyasum dzalikal yawm.
عن البراء رضي الله عنه قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي وإن قيس بن سرمة الأنصاري كان صائما فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها أعندك طعام؟ قالت لا ولكن أنطلق فأطلب لك وكان يومه يأمل فغلبته عيناه فجاءته امرأته فلما رأته قالت خيبة لك فلما انتصف النهار غشي عليه فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ففرحوا بها فرحا شديدا ونزل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. Jadi lambur berubah. Pertama puasa nih kata orang lambur. Waktu sekejap maghrib buka isya pasal boleh gitu. Atau belum pasal boleh. Itu dulu itu. Apa dia sahabat keluar karena kasor masa aja dulu belum. Akhirnya tedung terhapus. Akhirnya tak puasa, tak buka, tak mas puasa boleh. Gitu. Akhirnya mengadu sama orang remah Gusti. Akhirnya turun ayat. Bade sesenikah. Cangkol langki mak aku cap. Tapi nek kejet bade kitab nikah keterangan karena hadis. Gula nikah. Sampai tak bisa bolong bini puasa. Bingung. Belum bicara. Apa bolong? Pertama Sina lah bahasanya gitu. Lah dia pakai bisa beremar. Karena matur Rasul pas ayatnya turun. Ayat wahilla lakum lailatus syiyam arrafathu ila nisa. Boleh untuk kalian malam Ramadan kumpul sama istrinya. Gitu. Kemudian turun ayat wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul. Silakan makan, silakan minum sampai keluar waktu fajar. Khaitul abyad minal khaitil aswad. Benang yang putih dari benang yang hitam. Artinya fajar sok. Sekali itu lambok mereka nggak perlu puas. Kan tahu nggak sahabat tak kelar kan ki. Pas sahabat ini aku makan nih. Allah an Adi bin Hatim radhiyallahu anhu qala lamma nazalat hatta yatabayyana lakumul khaitul abyad minal khaitil aswad amattu ila iqalin aswada wa ila iqalin abyad. Faja'altuhuma tahta wisadati faja'altu anduru fil lail fala yastabinu li faghadawtu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadzakartu lahu dzalika faqala inna ma dzalika sawadul lail wa bayadun nahar. Ternyata ada sahabat yang nikah penting. Karena tak tanya sahabat keluar. Gelak nikah bahasanya Al-Qur'an keluar adalah khaitul abyad. Dia sedia benang sahabat keluar. Benang jeleng ada deki melapote buruh ada bektana buka ada waktu masuk puasa kisah abung tak tepote akhirnya aja bis ke Rasulullah oh benih maksudnya benih nggak roh bayat itu artinya sawat itu malam bayat itu siang jadi maksudnya roh benang hitam itu adalah malam benang putih itu adalah siang. Coba mata benang wanita yang siang gitu. Aku akan terus. An Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu qala tasakharna ma Nabi sallallahu alaihi wasallam summa qama ila shalah fa qila lahu kam kana bainal adzan was sahur qala qadru 50 ayah. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam tasahharu fa inna fis sahari barakah. Bismillahirrahmanirrahim. An Salamata bin al-Aqwa' radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'atha rajulan yunadi fin nasi yawma Ashura anna man akala falyutimma aw falyasum wa man lam yaqul fala yaqul an Aisyah wa ummi Salamah radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yudrikuhul fajr wa huwa jumbun min ahli thumma yaghtasilu wa yasum an Aisyah radhiyallahu anhuma qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu
ويباشر وهو صائم وكان أملككم لإربه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نسي فأكل فشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وعنه رضي الله عنه قال بينهما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت. قال ما لك؟ قال وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال لا. قال فمكث النبي صلى الله عليه وسلم فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر والعرق المقتال. قال أين السائل؟ فقال أنا. قال خذ هذا فتصدق به. فقال له الرجل أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين أهل بيتي أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أميابه ثم قال أطعمه أهلك. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم. عن ابن أبي أوفى رضي الله عنهما قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقال لرجل انزل فاجدح لي. قال يا رسول الله الشمس. قال انزل فاجدح لي. قال يا رسول الله الشمس. قال انزل فاجدح لي. فنزل فجدح له فشرب ثم رمى بيده هاهنا ثم قال إذا رأيتم الليل أقبل من هاهنا فقد أفطر الصائم. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمية قال للنبي صلى الله عليه وسلم أصوم في السفر وكان كثير الصيام. فقال إن شئت فصم وإن شئت فأنذر. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ الكديد أقطر فأفطر الناس. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بدء أسفاره في يوم حر حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم إلا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم وابن رواحة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى جحاما ورجلا قد ضلل عليه فقال ما هذا؟ فقالوا صائم. فقال ليس من البر الصوم في السفر. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kunna nusafiru ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam falam ya'ibi as-shaimu 'ala al-muftir wala al-muftiru 'ala as-shaim. An Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man mata wa 'alaihi syiyam shama anhu waliyuhu. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala jaa rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inna ummi matat wa 'alaiha shawmu shahrin afa aqdihi anha qala na'am fadainullahi ahaqqu an yuqda. Hadis Bani Abi Aufa wa qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam lahu inzil fajda' lana
تقدم قريبا. وقال في هذه الرواية إذا رأيتم الليل أقبل من هاهنا فقد أفطر الصائم وأشار بإصبعه قبل المشرق. Usbu'ihi. بإصبعه Bukan usbu. bukan. Ba sama alif ada hamzahnya. Coba lihat. Bukan bi usbu'ihi ini. بإصبعه. Harusnya ini faqad aftar. Asai wa asyara bi usbu'ihi qibal masyriq, ke arah timur. Barat. Masyriq, maghrib. Iyalah nasawab ya. Ya biasanya ini usbu ini. Usbu. Jadi berisyarah dengan jari telunjuknya. Wa asyara bi usba'ihi qibala al-masyriqi. An Syahr bin Sa'd radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yazalu an-nasu bi khairin ma ajjalul fitrah. An Asma'a binti Abi Bakr radhiyallahu anhuma qalat aftarna ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam yawma waymin thumma tala'ati syamsu. Anir Rubayyi binti Muawid radhiyallahu anhuma qalat arsalan Nabi sallallahu alaihi wasallam ghadata Asyura ila qural ansar man asbaha muftiran falyutimma baqiyata yaumi wa man asbaha sha'iman falyasum. Qalat kunna nasumuhu ba'du wa nusawwimu shibyanana wa naj'alu lahumul lu'bata minal ihni fa idza baka ahaduhum 'ala at-ta'am a'taynahu dhalika hatta yakuna indal iftar. Tadi itu baca ya, ada tentang masalah kita bayar puasanya orang tua yang wafat kan. Iya itu bagus. Jadi kalau punya orang tua wafat, sholat tidak apa-apa digantikan. Itu hadis yang ke-957 itu. Ya Rasulullah inna ummi matat wa 'alaiha shaumun syahri atau shamun syahri. Beliau punya hutang buat apakah saya bayari gitu. Na'am, dan Allah haqqu ayyutu. Apa dibayar. Nah, cuma ini kalau kata para ulama itu ya ada wajib. Tidak wajib. Seandainya tidak Kita kerjakan tidak dosa gitu. iya, ke ibu orang tua kita juga kan sudah meninggal, tidak ada tuntutan sebenarnya. Tapi sebagai bentuk dharma bakti anak terhadap orang tua itu bagus. Gitu. Kemudian orang tua songkan, sakit ya. Dicatat, diingat punya hutang puasa, punya hutang sholat, itu tidak apa-apa. Itu yang dikerjakan di pondok-pondok oleh para kiai gitu. Kalau ada orang tuanya yang wafat kemudian meninggalkan hutang sholat, mereka sholat sama santri itu ya, Ustaz. Umi punya hutang puasa, sholat gitu. Ya mari. Radhiyallahu ankum. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'id radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul la tuwasilu ayyukum arada an yuwasila falyuwasil hatta as-sahar. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil wisal fi as-sawm fa qala lahu rajulun minal muslimin innaka tuwasilu ya Rasulullah qala wa ayyukum misli inni abitu ibni rabbi wa yasqin falamma abaw an yantahu anil wisal wa sala bihim yawman summa ra'awul hilal faqala law ta'akhkhar lazidtukum katankili lahum. Jadi puasa wisal itu tidak boleh, haram. Puasa nyambung maksudnya. Karena kuat tak abuka sekali. Dari pagi sampai pagi lagi. Tak boleh. Pas nyambung maksudnya. Nah, tapi itu paling tidak sehari semalam sahur gitu. Kata buka mana? Kayak pulang di sahur itu boleh, bagus juga. Tapi kalau pas nyambung terus, nah kemudian ada sahabat bertanya, innaka tuwasilus, engkau kami lihat nyambung ya Rasulullah. Gini. Kenapa ini? Wa ayyukum misli, siapa di antara kamu yang sama dengan aku? Tidak ada.
Inni abitu yut'imuni rabbi wa yasqini. Engkau ria. Tak makan, beri makan ya Allah. Bahasanya gitu. Yut'imuni. Jadi saya itu dibuat kenyang oleh Allah. Yut'imuni rabbi wa yasqini, dan saya juga dikasih minum oleh Allah. Gitu. Terus tabel dari lain gitu kan. Produk khusus Rasulullah itu beda. Wah, kalau yang ganjil batu itu ya ngajarin umat kan gitu. Iya, pelajaran betul. Jadi ingin menunjukkan tadanni istilahnya. Beliau menurunkan kemuliaan beliau agar bisa ditiru sama. Karena emang tidak sama Rasulullah, tidak sama. Tidak ada yang sama. Laisa lahu musyabih. Ya. Tidak ada. Rasulullah SAW satu-satunya. Munazzahun an syarik fi ma'asinihi, disucikan, dibersihkan dari kebersamaan, dari yang sama. Mari kita Wa fi riwayatin anhu qala lahu faklafu minal amali ma tutiqun. Terus. An Abi Juhaifah radhiyallahu anhu qala akhan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam baina Salman wa Abi Darda radhiyallahu anhuma fazara Salman Abu Darda fara umma Darda mutabaddilatan faqala lahu ma sya'nuki qalat akhuka Abu Darda laysa lahu hajatun fid dunya faza Abu Darda fasanahu fasanahu ta'aman faqala kul fa inni sha'imun qala ma ana biakilin hatta ta'kul qala af'akala falamma kana al-lailu dhahaba Abu Darda yakumu qala na'am qala nam fanama thumma dhahaba yakumu faqala nam falamma kana min akhir al-lail qala Salman kumil al-an fasallai. Jadi kalau disambung kumil an. Tidak usah kumil al-an ya, kumil an atau kum al-an gitu. Kum al-an atau kumil an. Kumil an fasallaya faqala lahu Salman inna li rabbika 'alaika haqqan walin nafsika 'alaika haqqan wal ahlika 'alaika haqqan wa a'ti kulladhi haqqin haqqahu fatan nabiyya sallallahu alaihi wasallam fadzakara dzalika lahu faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sadaqa Salman. Nah, ini penting juga ya. Jadi Rasulullah itu sering menyatukan sahabat dengan satu dan yang lainnya. Apa kancah, apa akrab. Ban kancan bi dia ya gitu. Ban bi dia gitu. Jadi dikasih sepasang. Nah, ini Salman beri kancah Abu Darda radhiyallahu anhu. Ketika Salman ziarah ke rumahnya Abu Darda, maka dia melihat ibunya Abu Darda ini mutabaddilah. Artinya enggak saya sedih gitu. Gimana ini? Kemudian ditanya, ada apa dengan engkau wahai Ummu Abu Darda? Qalat, ahuka Abu Darda laisa lahu hajatun fid dunya. Kancan ban Abu Darda tak di hajat dengan dunia. Artinya tidak punya keinginan apa-apa dia. Jadi candreng makin keruan. Pada terakat gitu. Tak keluaran lah tak ngakan lah tak ledung gitu. Yang tak aren di Salman Al-Bari si. Kemudian ekebiyaki makanan. Pas ngaca, Budada makan. Kul. Pak ini tak bisa jawab apa sangat. Pas ngaca Salman, ma ana biakilin hatta takula. Kau tak makan aja sampai bermakan. Kita tidak mau makan sampai kau makan. Qal fa'akala pas makan. Malam ya, kalau makan lail dhahaba Abu Darda yakum. Mendadak tak tidur. Jadi tak tidur. Tak tidur sekali. Yentare bi sama. Nam. Tidur. Panama tidur. Kita kerja tidur. Puasa siang malam tak tidur. Cuma dhahaba yakum faqala nam tidur.
Nah, para sepuh min ahilail qala Salman kumil an. Sekarang bangun. Fasallaya, ayo salat bersama. Ya Salman, inna li rabbika 'alaika haqqan. Jadi Allah itu pada dirimu punya hak. Wa li nafsika 'alaika haq, dan dirimu juga punya hak. Dan keluargamu juga punya hak. Itu. Fa'ati kulladzi haqqin haqqo. Maka berikan setiap orang yang punya hak kepada haknya masing-masing. Jadi mun hak Allah beuna beujeng beki. Hak aben-ben mun surat tedung ngakan hak yang sepona, hak binina beda haknya masing-masing. Maka berikan haknya masing-masing. Setelah itu datang Nabi Muhammad kemudian cerita, "Ekabul ya Rasulullah, Abu Darda pon helap Gusti rasanya ini. Pon anu pun. Tak ada makan, tak ada tedu. Terus ekabul. Oh, sedekah Salman bener aja Rasulullah. Bener man. Entar aja. Deki pas elak. Gitu. Masya Allah. Jadi tak salah mahelap ya, tak usah. Ngalak biasa gitu maksudnya. Hidup. Mari. Hah? Radhiyallahu ankum ila an qala an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqul la yuftiru wa yuftiru hatta naqul la yasumu wa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin illa Ramadan wa ma ra'aitu aktsar siyaman minhu fi Sya'ban. Wa anha radhiyallahu anha fi riwayatin ziyadah wa kana yaqulu khudhu minal amal ma tutikun fa innallaha la yamullu hatta tamallu. Ambil dari perbuatan itu apa yang kalian mampu semampunya, karena Allah tidak akan pernah bosan sampai bosan. Wa habbus salati ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ma duwima alaihi wa in qallat. Wa kana idza shalla salatan dawama 'alaiha. An Anas radhiyallahu anhu wa qad su'ila an siyamin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma kuntu uhibbu an arahu min asy-syahri sha'iman illa ra'aituhu wala muftiran illa ra'aituhu wala min al-laili qa'iman illa ra'aituhu wala na'iman illa ra'aituhu wala masastu khazzata wala hariratan alyan min kaffi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala shamamtu miskatan wala ambaratan atyab raihatan min rahati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang ngadam ke Rasulullah selama 10 tahun. Ya, insyaallah. Jadi cerita tentang Rasulullah puasanya. Jadi puasa saya lihat, beliau buka puasa saya lihat, beliau bangun malam saya lihat. Tapi ada tidur, ada bangun, ada buka, ada puasa gitu. Dan aku tidak pernah menyentuh kain yang halus, yang lembut, sutra yang lembut, yang lebih lembut lagi daripada telapak tangan Nabi Muhammad SAW. Jadi sutra kain yang halus itu tidak bisa mengalahkan kehalusan telapak tangan Nabi Muhammad SAW. Dan aku sudah mencium miskah, ambarah, atyab, minyak misik, minyak ambar. Tidak ada yang bisa mengalahkan aroma wangi Nabi Muhammad SAW. Atyab raihatan min raihati Rasulullah SAW. Ki ra'oman Rasulullah masih lebih wangi Rasulullah. Allahumma rizqna. Allah semoga memberikan rezeki kepada kita bisa mencium aroma wangi. Amin. Allah memberikan kemuliaan kepada kita bisa menyentuh telapak tangan yang lembut dan halus ini. Ya Allah ala hadhihi niyyah barakati Sahih Bukhari barakatil hadis Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ya Allah ya nasta'in wa fi riwayatin anhu hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu taqaddama wa qala fi hadhihi riwayah fa kana Abdullah yaqul ba'da ma kabira ya laitani qabiltu rukhsatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi riwayatin anhu annahu lamma dzakara siyama Daud qala wa kana la yafirru idza laqa qala Abdullah man li bihadi ya Nabi Allah qala wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la sama man sama al-abad marratayn. An Anas radhiyallahu anhu qala dakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ummi Sulaim fa atatku bitamrin wa samnin qala a'idu samnakum fi siqaihi wa tamrakum fi iwa'ihi fa inni shaimun. ثم قام إلى ناحية من البيت
فصلى غير المكتوبة فدعا لأم سليم وأهل بيتها فقالت أم سليم يا رسول الله إن لي خويصة يا. قال ما هي؟ قالت خادمك أنس فما ترك خير آخرة ولا دنيا إلا دعا لي به اللهم ارزقه مالا وولدا وبارك له فإني لمن أكثر الأنصار مالا. وحدثتني ابنتي أمينة أنه دفن لسلب مقدم حجاج البصرة بدءا وعشرون ومئة. ما شاء الله. Itu akidah penyanaan tersohi Rasulullah. Jadi orang yang paling penyanaan sampai lebih 100 anak. An Imran bin Husain radhiyallahu anhu qala sa'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan faqala ya Aba fulan ama sumta sarara hada syahr qala ar-rajul la ya Rasulullah qala fa idza aftarta fasum yawmain wa fi riwayatin anhu qala min sarari sya'ban. An Jabir radhiyallahu anhu qila lahu anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an sawmi yaumil jumu'ah qala na'am. An Juwairiyah بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال أصمت أمسي؟ قالت لا. قال تريدين أن تصيمي غدا؟ قالت لا. قال فأفطري. Masya Allah. Jadi Rasulullah nikah ketemu seorang wanita Juwairiyah ya. Juwairiyah termasuk bagian dari Rasulullah. Masuk pada beliau hari Jumat. Terus dia puasa. Wahai shaimah, tanya ki asumti amsi. Kamu kemarin puasa? Qalat la. Punten Gusti. Turidu an tasuma qadan. Besok mau puasa? Enggak. Qala la. Apa itu? Fa'aftiri. Buka. Cak puasa. Artinya, tidak boleh puasa Jumat sendirian tanpa Kamis sebelumnya atau Sabtu setelah. Begitu kata Rasulullah ini. Jadi man ketibi ta'ala. Karena takut menyerupai orang Yahudi. An Aisyah radhiyallahu anha annaha su'ilat hal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahtassu min al-ayyam syai'an qalat la kana 'amaluhu dimatan wa ayyukum yutiku ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutik. An Aisyah wa ibni Umar radhiyallahu anhum qala lam yurakhas fi ayyam at-tasrik ayyusamna illa liman lam yajidil hadiyah. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana yawmu Asyura tasumuhu Quraisyun fil jahiliyati wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumuhu fil jahiliyah. Falamma qadima al-Madinah samahu wa amara bi siyamihi. Falamma furida Ramadan taraka yawma Asyura faman sha'a sama wa man sha'a taraka. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala qadima an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah fara'a al-yahuda tasumu yawma Asyura faqala ma hadha qalu yawmun salih hadha yawmun naja Allah azza wa jalla bani Israil min aduwwihim fasamahu Musa qala fa ana haqqu bi Musa minkum fasamahu wa amara bi siyamih. Allah Bismillahirrahmanirrahim. Bab fadl Lailatul Pernah Qadri. dibahas ini sebelumnya sudah. Terus kita bersolat. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع أواخره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال اعتكفنا مع النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان فخرج صبيحة 20 فخطبنا وقال إني أريد ليلة القدر ثم أنسيتها أو نسيتها فالتمسوها في العشر الأواخر في الوتر وإني رأيت أني أسجد في ماء وطين فمن كان اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرجع. فرجعنا وما نرى في السماء فزعة فجاءت سحابة فمطرت حتى سال سقف المسجد وكان من جريد النخل وأقيمت الصلاة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت آثر الطين في جبهته
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوها في العشر الأواخر من رمضان ليلة القدر في 9 طبقة في 7 طبقة في 5 طبقة. وعنه رضي الله عنه في رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي في Mereka berising macam menteri hitungan mereka, menteri hitungan mereka. Dan itu Qadar kurang bunyi kecil, gini. Coba. Iltamisu cari ya. Kemudian itu fil asril awakhir di 10 terakhir min Ramadan bulan Lailatul Qadar. Yang pertama fita si'atin tabqa di sisa 9 hari. Coba. Mun kari sana. Berarti kan 2 kan? 2 ekor berarti kan? Iya. Atau namun kari sana. Jadi kalau sudah sisa Ramadan 9 hari, berarti tanggal berapa berarti? Nah? Mendelok. 21 lagi. 21 bener. Anda kasih nih kasih pak? Dua-dua Ustaz. Hah? Dua-dua ya. Kari sesanga. Enggak dulu kan. Enggak. Oh, dari sana. Enggak sangat. Harus lekor sekami, lekor sama lekor. Loh. Nah, polo. Mendelok. Mana itu? Jadi selekor sekami, lekor sama lekor. Mendelok ae. Berarti tanggal 2. Tanggal berapa? Selekor ya. Selekor. Nah, pokoknya ini kalau coba, ini pernah dikalkulasi oleh guru kita. Kalau begini nih, coba umpamana kare betok, kare lema, 4 berarti. 4 dulu sih. Pak lekor maksudnya. Pak lekor, segan. Ada ekor juga memang ekor boleh ekor. Menggempak jangan ekor dulu kali ini mak. Nah sementara kita kan selekor, telur lekor, segami gitu kan, betul lekor, setengah lekor. Jadi kalau ini nih tinggal 9, ini hadis Rasulullah ini kan, cari itu Lailatul Qadar itu 10 terakhir di sisa 9 hari, sisa 7 hari, sisa 5 hari atau 5 malam. Kairnya sana. Kairnya malam lah. Oh, kairnya sana malam lah. Dia biasa. Kairnya ketok lah. Kairnya 5 lah gitu. Nah, coba nanti boleh. Terus. وعنه رضي الله عنه في رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي في العشر الأواخر في 9 يمضين أو في 7 يبقين يعني ليلة القدر. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليلته وأيقظ أهله. Ya, menghidupkan malamnya dan membangunkan keluarganya. Ujung. Jadi malam-malam 10 malam ke belakang, ke depan maksudnya. Kalau selekor sampai kalau Rasulullah itu tidak sendirian, istrinya yang ngomong gitu. Terus. Bismillahirrahmanirrahim. Babul i'tikaf fil masjid كلها. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده. وعنها رضي الله عنها وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. عن عمر رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال قد نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام قال فأوفي بنذرك. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعتكف فلما انصرف إلى المكان الذي أراد أن يعتكف فيه إذا أخبية خباء عائشة وخباء حفصة وخباء زينب فقال البر تقولون بهن ثم انصرف فلم يعتكف حتى اعتكف 10 من شوال. عن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها
أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب، فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة مر رجلان من الأنصار فسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنما هي صفية بنت حيي. فقال سبحان الله سبحان الله يا رسول الله وكبر عليهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان 10 أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما. Jadi sama ini Rasulullah itu sama perempuan sama istrinya pernah pada sahabat lebat ya waktu itikaf itu. Nah, jadi yang sebagai bentuk kehati-hatian masjid. Itikaf pas pada Rasulullah pada Sofia istrinya. Sofia. Ada 2 orang lebat. Marra rajulan minal ansar fasallama ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala lahumma ala rislikuma innama hiya Sofia bintu Huyai. Bahan curiga ya, ada tambini dia kata Rasulullah. Ada namanya Sofia bintu Huyai. Faqala subhanallah ya Rasulullah wa qabura alaihima. Jadi mereka itu khawatir takut Rasulullah itu maksudnya dengan perempuan yang iya. Makanya Rasulullah mengatakan inna syaitan yablughu minal insan mablagha dam. Hati-hati syaitan itu bisa mengendalikan masuk kepada manusia melalui jalan darah. Wa inni khasyitu ayyaqdhifa fi qulubikuma syai'an. Aku takut kata Rasulullah nanti ada di hatimu itu dugaan yang tidak baik. Ya, tapi memang kita juga harus hati-hati kalau sama istilahnya perempuan. Kiwan, mereka terakhir penjelasan Nabi Muhammad SAW itu itikaf Ramadan selama 10 hari. Cuma itikafnya Rasulullah keluar, saya nikah, mohon maaf. Mereka tak lain mulai tu. Rasulullah mau neng masjid ke? Masjid. Kecuali bak makan. Kadang diantar itu, diantar. Kadang asoroi Rasulullah kepalanya gini, isi saya. Tapi cet apa olong jamuan Rasulullah dengan masjid. Jadi kebanyakan itu kalau yang itikaf itu cet pasti masjid. Rasulullah 10 hari itu itikaf. Ketika hari beliau mau wafat, tahun itu mau wafat, beliau itikafnya 20 hari. Iktakafa isrina yauman. Ketika tahun-tahun sebelumnya 10, di tahun beliau wafat itikafnya 20 hari. Lebih banyak oleh. Lebih banyak. Ini ke Ramadan maksudnya. Ramadan. Moga-moga bisa itikaf nggih. Nah, panjenengan tak bisa itikaf dengan Rasulullah nika paling tidak panjenengan harus mengambil bagian eman. Teka pun ngaji Yasin, waqi, itikaf di masjid. Moga-moga manfaat, barokah, setuju oleh barokah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah di ini ya. Setuju dengan sepuh, setuju guru, anak foto oleh barokah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad, oleh barokah Sahih Bukhari Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.